শোনো পাকিস্তানি কামলা কথাবার্তা যা করবা হুশ জ্ঞান করে করবা। आप क्या बोलते हैं अम्मा क्या बोलते हैं আরে এটা হলো বাংলাদেশ, এটা পাকিস্তান না। তাহলে কথা কবে একটু মাপজুপ দিয়া কথা কইও। माप देगा मतलब बान मुझके माप को फुट है ओया उसके माप देगा कथा बोलेगा আরে না, কথা কথার মাপ আর কি। ओ মানে ভাষা কার মাপ है হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে চলো। मालूम है আহো 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 তাড়াতাড়ি আহো। নুরু কাকা কেমন আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি, তুই কেমন আছস? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ये देवसी का बीवी तुम्हारा है না না उसका बाल मुसरा है क्या हो क्या बाल है এই নুরু কাকা এটা কি কয় বাল বাল? हमारे मुल्लुक से ना वो लड़के का छोटा छोटा बाल है तुम्हारे मुल्लुक से बीवी का कपड़ा भरेगा इतने बड़ा कपड़ा है আরে বিবি না, আরে আমার ভাই, আমার ভাইয়ের। आपका भाई है बीवी ने की बन है বিবি না মাইয়া মাইয়া। मैं है হ্যাঁ লড়কি লড়কি। तुम्हारे सूरत अच्छा सूरत है बहुत खूबसूरत है हमारे মানে- पल लगेगा মানে তোরে সুন্দর কইতাছে, খুব সুন্দর। इतना कपड़ कैसा बनेगा कैसा बनेगा হ্যাঁ রে ধরে না। নুরু কাকা এই পাগল ছাগল কই থেকে ধরে নিয়েছো তুমি? আরে পাকিস্তানের কামলা, পাকিস্তান থেকে নিয়ে এসেছি। দেশে কি কামরা আহার পড়ছে তুমি পাকিস্তান থেকে নিয়ে আইছো? এ বাংলাদেশ এর কাম করে না। क्या बोलते हैं हम के क्या बोलते हैं না কিছু কয় না, কিছু কয় নাই। हम पागल है না पागल है दिमाग खराब है না কিছু কয় না, কিছু কয় না, তুমি রাগ হও না। इतना लाल क्या हमारे मुल्ले से हमके पागल बोलेगा ना उसके जोरे धरेगा हम धरेगा নুরু কাকা আমি যাই সব কি? টাকা। এই পাগলের লগে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো। इतना बड़ा बाल है ये हमके पागल वाला ওটা একটা ডিজাইন, ওটা এন্ড ডিজাইন দিছে ডিজাইন। और डिजाइन है চুলের ডিজাইন, এনে বাল করলে রাগ হয়, বেটা বুঝছ না কে? চুল করবি চুল। तुम्हारा मुल्लुक से बाल किधर में बोला कि तला में बाल बोला আরে বাবা রে, ওটি বাল না, ওটি চুল। ये इतना क्या बोला এটি এটি চুল কয়। हमारे मुल्लुक से ना एक के तला में ना छोटा छोटा बाल बोला হ্যাঁ और इधर में नीच में নিচে যাস না, আর নিচে যাস না। পাগল, ওদিকে যাস না। तुम्हारा घर में हमको नाम हम खुद लगे গিন্নি किन्नी আরে তুমি দাও তো हमने रखेगा না গিন্নি। আইছো কামলা নিয়ে আইছো হ্যাঁ এই যে দাও, তাও দেশি কামলা না, বাহিরের কামলা। বাহিরের কামলা হ্যাঁ। এরারে ব্যাগ ট্যাগ থুইয়া খেতে নে দিয়া হো আরে আগে বুঝাই দিব তো, বুঝাই দিতে হবে তো, পাকিস্তানি কামলা। तुम मेहता इतने सुंदर है कैसा घर में थकेगा बिल्डिंग में थकेगा तेरे घर में थकेगा ना तुम्हारा चेहरा नष्ट हो जाएगा ঠিক আছে, তুমি বিল্ডিং এ থাকলে তোমার আরো बाबा है पेट में बाबा है বেরো বেটা ये ड्राइवर से बाबू नहीं आएगा হ্যাঁ বেটা চুপ থাক। तुम्हारा बुझबुझा पानी है तुम्हें कैसा बाबू देगा পানি দিয়ে তো পানি, চুপ থাক তুই, একবার সবকে বেরবেরা করে দিতাছস বেটা। এটা বাবু, বাবু বড় হয়েছে, বিদেশ আছে, বিদেশ ये बाबू है না। আরে আমার পুলাহান আমার পুলাহান সব বিদেশে পাঠাই দিছি হ্যাঁ, হ্যাঁ। तुम्हारा पला विदेश गया आमी विदेश से गया पाकिस्तान से गया इधर कमला ऐसे तुम्हारा निबिष्टि ना चलो निबिष्टि মাল্লি বৃষ্টি খুব সুন্দর হয়েছে, এটা হইতাছে। আমার লিপস্টিক সুন্দর নাকি মনে ও মাথা কামাইবো কামলা কামলার মতো থাকবো এই পাকিস্তানি মানুষ তো বাঙালি মায়ে কম দেখছে, লেগে কইতাছে। तुम्हारा दो आदमी बतर कर क्या बोलता है না কথা কইতাছি কথা। कहता है তোমারে সব কাম কাজ বুঝাই দাও কথা কইতে काम बोल देगा तुम्हारा शरीर मैसेज कर देगा पाकिस्तानी कमला अम्मर से काम नहीं करेगा हम नहीं करेगा तुम्हारे घर में কি বাল খাएगा, काम नहीं करेगा तो? तुम्हारे घर में हम काम नहीं करेगा हम मुल्क से चल जाएगा तुम्हारा बीवी हमारे गाल में थप्पड़ दिया हमारा बीवी हमारा गांव में टच करेगा ना हम क्या बोलेगा सनाम नहीं हमें मजा पाएगा मजा दे এ না জেনে সুনামুনি শুরু করে যাই এই পাগল ছাগল দেখা মনে রে বাতি থেকে বাইর করো क्या बोला हमके पागल बोला क्या बोल रहा पागल ये तो तुम्हें छोटा काम था नहीं नहीं, तू छोड़ो काम दिले, घर में बच्चा हो जाएगा, तू जा। कैसा धकेगा क्या बोलते हैं हम पाकिस्तान में कमला है हम बांग्लादेश में ऐसे हमारा भाषा नहीं बजेगा हम तो अब घर में चला जाएगा कैसा गरीब आदमी है